नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ अपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाताच्या विजयदुर्गच्या भारतीय लष्कराच्या उदेंत कमांड मुख्यालयात संयुक्त कमांडर परिशदेचें उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहारांतल्या पूर्णियांत 40,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण खरेदी नेम 2025 दिल्ली मंजुरी. भारत 2047 वर्सा मेरेन $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आसपी देश जातलो अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलां. आनी दुबयत काल रातीं जाल्ल्या आशिया कपच्या ग्रुप अच्या खेळांत भारतान पाकिस्तानाक 7 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाताच्या विजयदुर्ग हांगाच्या भारतीय लष्कराच्या उदेंत कमांड मुख्यालयात संयुक्त कमांडर परिशदेचें उक्तावण करतले. ही परिशद 17 सप्टेंबर मेरेन चालू उरतली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हे लेगीत ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयतारा सांजे वेळार कोलकाता पावले आनी रातभर कोलकाताच्या राजभवनांत रावले. संवसारांतली सध्याची राजकीय परिस्थिती, सशस्त्र दळांच्या 3 फांट्यां मदलो समन्वय आनी हेर पैलूंचेर सैन्याच्या आधुनिकीकरणाचेर संयुक्त कमांडर परिशदेंत चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज बिहारांतल्या पूर्णियांत 40,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री पूर्णियांत एक जाहीर सभेत लेगीत उलोवप करतले आनी नव्यान बांदिल्ल्या विमानतळ टर्मिनलचेय उक्तावण करतले. हाका लागून हवाई संपर्काची ह्या क्षेत्रांतली खूब तेंपासावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी पुराय जातली. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मखाना बोर्डाचें उक्तावण करतले. ह्या वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत ह्या मंडळाची स्थापना जाहीर केल्ली. मखाना आनी बिहारा मदीं खोलायेचे संबंद आसात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. राष्ट्रीय मखाना बोर्डाक लागून ह्या वाठारांतल्या शेतकारांक लाव जातलो. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री एका जाहीर सभेत लेगीत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी सिमांचलांतल्या अररिया आनी किशनगंज जिल्ह्याक जोडपी अररिया आनी गलगलिया मजगतीच्या 4,410 कोटी रुपयांच्या नव्या रेल्वे मार्गांचें उक्तावण करतले. तशेंच जोगबनी आनी दानापूर मजगती वंदे भारत एक्सप्रेसीक लेगीत 5वो वांटो दाखयतले. प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत 35,000 ग्रामीण लावार्थ्यांच्या घर प्रवेश कार्यावळीत लेगीत वांटेकार जातले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आवास योजना शारी अंतर्गत सुमार 60,000 नागरी लावार्थ्यांक घरांच्यो चाव्यो सुपूर्द करतले. केरळ विधानसभेचें 12 दिसांचें अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता. आदले मुखेलमंत्री व्ही.एस. अच्युतानंद, आदले विधानसभेचे अध्यक्ष पी.पी. थानकाचन आनी आमदार वझूर सुमण हांकां आर्गां ओंपल्या उपरांत आयज हें अधिवेशन स्थगीत जातलें. निलंबीत काँग्रेस आमदार राहुल मनकुट्टातील हांकां वेगळ्या ब्लॉकांत सुवात दितले अशें विधानसभेचे अध्यक्ष ए.एन. शमशीर हांणी सांगलें. वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025च्या वैधतेक आव्हान दिवपी याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालय आयज आपलो निकाल दितली. मुखेल न्यायाधीश बी.आर. गवाय आनी न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसी हांच्या खंडपीठान 22 मे दिसा आपलो आदेश राखून दवरिल्लो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतथळा प्रमाण न्यायालय आयज ह्या प्रकरणात आपलो आदेश जाहीर करतले. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी काल आंध्र प्रदेशांतल्या तिरुपाटी शारांत बायलां सशक्तीकरणा विशीं संसदीय आनी विधी समिती विशींच्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय परिशदेचें उक्तावण केलें. तशेंच तांणी एका प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें आनी ह्या निमतान एक यादस्तीक उजवाडायलो. राष्ट्रीय बायलां सशक्तीकरण परिशदेंत उलयतना तांणी सांगलें, बायलांच्या उदरगतीक आदार दिवपाक जाय त्यो संदी निर्माण जाल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण खरेदी नेम 2025 मंजुरी दिल्या. हे अंतर्गत देशांतर्गत उद्देगाक सक्षम करून नव्या उपक्रमांक उर्बा दिवन आनी सोंप्या प्रक्रिये वरवीं उद्देजकतेक आदार दिवन सशस्त्र दळांची येणावळ तयार करपाक गती मेळटली. आधुनीक झुजाच्या काळात सशस्त्र दळांची वाडत वचपी गरजो आनी
सुधारित दस्तावेजाक लागून पुराय जातली आनी तिनूय सैन्यामदी एकचाराक चालना मेळटली अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगले। हाका लागून बेगीन निर्णय घेवन लष्करी तयारीचो उंचेलो पावंडो तिगोवन दवरपाकूय मजत जातली अशें मंत्रालयान म्हळां। संरक्षण उत्पादन आनी तंत्रगिन्यानात आत्मनिर्भरताय वाडोवप हो ताचो मुखेल हेत आसा। संरक्षण मंत्रालयाच्या खाला संरक्षण सेवा आनी हेर संघटनांच्या माल आनी सेवांची खरेदी हे नेमावली वरवीं नियंत्रीत जाता। ताची घोशणा 2009 जाल्ली। सशस्त्र दळ आनी हेर भागधारकांकडेन सल्लो घेवन मंत्रालयाचे हे नेमावलीत दुरुस्ती करपाचें काम सुरू आसा। भारत 2047 वर्सा मेरेन $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आसपी देश जातलो अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी सांगलां। ते काल नवी दिल्लीत खाजगी माध्यम संघटनेच्या परिशदेंत उलयताले। 2014 वर्सा सरकार सत्तेर आयले तेन्ना सरकाराचे प्राधान्य खर्च नियंत्रणाचेर आशिल्ले अशें हे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला चलनवाड नियंत्रणाचेर भर दितना तांणी सांगलें, भारताच्या आर्थीक आनी चलन धोरणाचेर सेगीत नदर दवरपाची जापसालदारकी भारतीय रिझर्व्ह बँकेक सोंपयल्या अशें तांणी म्हळें। तशेंच सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक आदार दिवपा खातीर सरकारान केल्ल्या यत्नांची म्हायती मंत्री गोयल हांणी हे वेळार दिली। माल आनी सेवा कर सुदारणांचो फुडले पिळगेंतल्या लोकांक लाव जातलो अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें। कर वेवस्थाय सोंपी जाल्या अशेंय ते हे वेळार उलयले। आतां आमी भारत सरकाराच्या स्वच्छ भारत अभियानाचो आकाशवाणीन तयार केल्लो खासा रिपोर्ट आयकुयात। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत अभियान सुरू जाले उपरांत 11 वर्सां जालीं। लाल किल्ल्याच्या प्राचिरांतल्यान शौचालयां बांदून नितळसाण क्रांती करपाची उलोवणी जातली अशें कोणाक दिसतलें? पूण 15 ऑगस्ट 2014 दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें शक्य केलें। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। स्वच्छ अभियान क्रांतिकारी बदल घडोवन हाडटा आनी तें संवसार मान्य करता। भारतान उक्तेपणान शौच सोंपतकच जावपी बदला संबंदी हालींच नेचर नेमाळ्यान एक संशोधनात्मक निबंध उजवाडाक आयला। कॅलिफोर्निया विद्यापीठ आनी ओहायो राज्य विद्यापीठान केल्ल्या अभ्यासान वर्साक सुमार 70,000 लोकांक मरण येवपाक आळाबंदा हाडपाक हो येस मेळ्ळा। ह्या उपक्रमान जायत्या बायलांच्या जिवितांत बदल घडोवन हाडला आनी अशीच एक बायल चमोली जिल्ल्याची किरण नावाची आसा। आजकल हमारे गांव में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, जो खुले में शौच नहीं जाती है। पहले हम खुले में जाते थे, जंगलों में जाते थे या खेतों में जाते थे, अब वैसा भय नहीं है। जो शौचालय अभियान चलाया गया है उसमें हर महिला और बच्चे परिवार वालों को सुविधाएं हैं। सुमार 12 कोटी घरांनी शौचालय बांदून उक्त्या शौच पासून देश मुक्त जाल्ल्यान ह्या कार्यावळीन येस दिसून येता। देशांतल्या सुमार 78% घरांक नळांतल्या निवळ उदकाची पुरवण सुरू आसा। हवामान फुडले 3 दीस ईशान्य राज्यांनी आनी महाराष्ट्रात व्हड प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आयज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, अस्तंत बंगाला तशेंच हिमालयात आनी सिक्कीम आनी उत्तराखंडातल्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला। दुबयत काल राती जाल्ल्या आशिया कपच्या ग्रुप अच्या खेळात भारतान पाकिस्तानाक 7 गड्यांनी हारयले। पाकिस्तान पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। पाकिस्तान पंगडान निर्धारीत 20 षटकात 9 बाद 127 धांवड्यो केल्ल्यो। त्या उपरांत भारतान 15.5 षटकात 3 बाद 131 धांवड्यो करून ह्या खेळात जैत मेळयलें। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कोलकाताच्या विजयदुर्गच्या भारतीय लष्कराच्या उदेंत कमांड मुख्यालयात संयुक्त कमांडर परिशदेचें उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री मोदी आयज बिहारांतल्या पूर्णियांत 40,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण करतले। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण खरेदी नेम 2025 दिल्ली मंजुरी। भारत 2047 वर्सा मेरेन $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आसपी देश जातलो अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियूष गोयल हांणी सांगलां। आनी दुबयत काल राती जाल्ल्या आशिया कपच्या ग्रुप अच्या खेळात भारतान पाकिस्तानाक 7 गड्यांनी हारयले। आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो।